Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Mega vs X. Aqui é o Mega e hoje nós vamos terminar a missão que começamos no outro vídeo. E também nós vamos fazer mais uma missão de bônus aqui nesse vídeo. Então peguem sua pipoca e vamos pro vídeo. A gente voltou aqui simplesmente para fazer aquele ritual que a gente precisava fazer. A gente finalmente conseguiu a comida que precisava pro ritual ali e agora vamos lá. Sinceramente, isso daí foi meio difícil conseguir uma cara. Foi mais difícil do que eu esperava. Agora bora entregar uma rodinha de carne aqui pra fazer o sacrifício e já abrimos lá a portinha lá. Agora bora lá, bora lá. E mais um templo pra gente fazer. Vamos precisar de Prior, então... vamos continuar porque a gente tá aqui. A gente já tem um Prior. Pronto, e aqui nós estamos. Temos um totem lá, ali já dá pra ver um totem Prior ali pra gente... Ah, mas que porcaria é um selo de permissão? Fala logo, que porcaria é esse selo de permissão? Ah, emboscada. A gente simplesmente vai ter que enfrentar um monte de slime aqui por causa de uma emboscada desse totem Prior aqui. Tudo isso pra não me contar o que é um selo de permissão. Pronto, terminamos aqui. Agora é só avançar lá pra baixo. Apertar esse botão aqui. Abrimos a ponte. É claro. Era meio óbvio, né? Era meio óbvio, Paimon. Bora atrapalhar o sono dos CLTs aqui, dos CLTs Healers aqui. Mas eles merecem, eles são chatos demais. São burros, mas são chatos. Que nem aquele seu amigo que você se pergunta como é que ele não perdeu a cabeça ainda. Pronto, abrimos mais um mecanismo aqui. Ixi, viajei bonito. Agora temos que virar pro outro lado. Vamos virar pro outro lado. E virar mais uma vez, porque a gente vai ter que virar mais uma vez aqui. Pronto, eu tinha viajado bonito. Viajei bonito. Ixi, puzzlezinho com o Totem Prior. Ferrou. Bora tentar um negocinho aqui, já que a gente tá com a output aqui, bora tentar esse negocinho aqui. Pelo jeito vai demorar um tempo. E ele demorou muito tempo. Retornamos aqui agora usando a Ember para fazer esse desafio aqui. Vamos lá, vamos lá. Pay.
Pei. E pei. Pronto, fizemos o primeiro. Vamos pro segundo já. Meio, direita e esquerda. E direita de novo. Vamos lá. Pei. 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 Errei. Pei. E pei. Vamos pro terceiro, vamos pro terceiro. Vamos aproveitar que o arco aqui já tá quentinho aqui e vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro aqui, vamos pro terceiro. Vamos logo, que eu já tô pronto aqui. Ixi, já esqueci. Pei. Errei. Pei. Eu juro que eu acertei. Pei. 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 E pei. Liberamos tudo. Liberamos tudo. Agora vamos lá. Eu nem sei por que a gente fez isso aqui, mas... Vamos continuar aqui. Vamos continuar nossa rota. Vamos continuar a rota aqui. Vamos precisar virar um negócio aqui. Sentido anti-horário. Agora vamos lá. Subir ali pela aquele negocinho de ar ali. Espera um pouquinho, tem uma coisa pra lutear aqui, depois pra lutear. O loot é mais importante que a missão. Agora sim. Temos certeza que não tem nada pra lutear, agora vamos lá. Vamos continuar. Outro mecanismo. Girar no sentido anti-horário. Na verdade, para pensar, acho que não importava o sentido que eu escolhesse. A gente simplesmente deu um voltão agora. Tem mais um totem aqui para acender. Vamos usar nossa Ember aqui. Pei. Ih. Vou ter que usar todo o meu QI agora. Agora vou ter que usar todo o meu QI. Pei. Pei. Espera um pouquinho. Quem e sendo usado aqui. Pei. Pei. E pei. Não, ainda não foi. Ainda usando PI. Agora foi, agora foi. Abrindo o baú, abrindo o baú. Girar um mecanismo que não importa pra que lado a gente vira que vai dar certo. E agora vamos seguir nosso rumo. Inclusive pra descer a gente nem precisava virar o negócio pra descer. Era só pra subir lá pra outra plataforma. Porque não tinha uma ponte pra passar direto. E agora chegamos no lugar. E mais um animal que fala. Ei, não fala chique não. Não fala chique. Que aqui a gente não fala coisa chique aqui não. Ah, não sabia. Não sabia mesmo.
あの仕掛けも imaginei. わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や Mas infelizmente ガン Rex オーテイ Lapis 君 já であ está ろうと no も称 Vasco. 賛する。 Pô, é difícil de contar, mas o Rex Lapis foi de Vasco já. Foi de Vasco, centroavante. 大量の仕掛け付きで、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに？伝説と同じで仙人たちって人間界を離れていい？わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂 Então eles são otakus, né? São otakus. Antissocial, são otakus. 静寂も長くなった Tá, me diz o que que é o selo de permissão. Fala logo. O que que é um selo de permissão? 客の札を持ってここにやってきたからな。まあよい。お前たち用事は何だ？手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。テク Eu falei que ele tinha ido de Vasco. 君が暗殺された。なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した。このような荒唐無稽な話、到底信じられん。調べさせてもらうぞ。 Por que eu tô sentindo que esse negócio de ir de Vasco eu já vi em algum outro lugar? してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧。 Pô, aí já perdeu o argumento, já perdeu o argumento já. 同じ過ちが起こらぬよう、雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。 Ué, mas tu não devia proteger as pessoas de lá? そうだ。だが今帝君が暗殺され、リーウェ公も危うい状況だ。早々に鎮圧しなければ、わらわは人の苦しみなど見たくない。だからこそこのような時には非常な手段を取らざるを得ないのだ。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。 Tá, então vamos oferecer um contrato então. 美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくて、 E aquele sacrifício que eu dei já é parte do contrato. せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか？契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェ公の人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だがお前たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、 Se tiver com algum problema, chama Daniel e Daniel, advocacia. その上、お前たちは近畿滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力、今その診察に戦力はほとんど残っていない。さらにお前たちの話の真偽を証明、昨月筑陽神君の将兵もそのためだろう。もういい。速やかに去るがよい。 É, e nem ferrando que a gente vai fazer o caminho tradicional aqui. A gente vai usar o TP de sempre, o TP de sempre. Espera um pouquinho, eu preciso do mapa aqui que eu já me perdi onde é que é. Ah. É lá no... coisa lá do... Shield lá do Shield. É, exatamente isso. Vamos lá encontrar o Shield lá.やっと戻ってきた。
絶運の間はどうだったかな。なるほど。昨月畜陽神君、利水定山神君、龍雲釈風神君、高馬大聖。ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。É, o cara tá bem desinformado. お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーユエ七世の反応がとても興 E 味 quem 深くて disse ね。 que isso é problema meu? 真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしている。けど儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世 Quanto texto? Aposto que o selo de permissão tava nesse texto que eu não li. Muito provavelmente eu não li esse texto. 願をテイクに É muita lore pro cara processar. É muita lore. 仙人たちの外も呼ばれているんだ。すべての三眼五剣仙人は過去にリーユエを守る契約を結んでいるんだよ。そうか。道理でリーユエのことになるとすぐに動いたんだな。その通り、彼らには責任もその資格もある。もしリーユエを管理する七星に問題があったらそれを非難する資格がね。眼神の魂が天に召されたとしてその亡骸を É, aí tem coisa, aí tem coisa. 疑わしい。あ、そうだよ。オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーユエ七世が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。七神を訪ねる？ Não é da tua conta. Não é da tua conta, não. いい答えだね。いとも簡単にファドゥイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ？でも今回に限っては君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ、面白い。この不極の段階で平静を保っていられるほど最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。 E assim a gente termina a missão O País do Medo dos Monótonos. Mas continue no vídeo, pois ainda tem missão por aí. E agora o pai tá aqui pra começar a próxima missão. E pelo visto a gente vai ter que voltar lá pra coisa lá do Shield lá. E você parou que a gente tá com a Arlequino! Conseguimos depois de uns 50-50. 'Olha o negocinho complicado de chegar. É bem complicado de chegar aqui nesse negócio do Shield, hein? Sempre me perco. É, mas agora a gente chegou. Vamos entrar ali. Entrar no Banco do Norte. Pronto, entramos agora, entramos. Vamos ter que conversar com aquela mina ali. Vamos lá. Vamos devagarzinho, devagar, Ney. Vamos devagar. Para manual. Ah, esquece. O nomezinho, hein? Amigo do Shield? Eu não considero o Shield meu amigo, não. E não pretendo me juntar aos Fatui. 私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。失礼しました。本題に戻る。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい。状況を打破できる人を探すと講師様は約束しました。Aham. É claro que não quebra, principalmente quando tem alguma coisa de interesse deles. Ah, faça mais que lugar é esse? 2 estilos culinários de nível. Ah, é claro.
Se tem a ver com comida, Paimon sabe de tudo. Paimon é esfomeado. Corpos que partiram para longe. Assim a gente começa a nova missão aqui do Genshi. Corpos que partiram para longe. E agora a gente tem que encontrar esse desgraçado Shield agora. Vamos sair daqui, vamos ver onde é que ele tá. E eu não vou pular a tela de carregamento não. Não vou pular dessa vez na edição. Porque a gente tem que meter um assunto sério aqui sobre o Shield. Ele é um A. Não se empolga, não se empolga. Não podemos perder o Family Friendly. Agora bora procurar aquele arrombado do Shield. Bora lá, bora lá. Ah, ele tá ali na porta.いやー来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼 Eu 神の já 戦 disse que eu tô pouco me あ fudendo. つい接待を Eu já falei da この empolgação. 国で Não pode se empolgar muito. Toma cuidado com o Family Friendly aí. 皇子様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。 E tem um cara que é fino, senhores. Fino. Opa. Ih, mudança de cor. Mudança de cor lá no fundo do cenário. Mudou pra dia já. Já mudou pro dia. 紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の閣下勝利先生だ。 Associado dos Fatui e dono de funerária. E por que a gente tá conhecendo esse homem? Eu sei que aconteceu algo trágico, mas esse homem é necessário pra gente conhecer? 俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで Espero 活 que não 躍した seja 噂 sobre を a 耳 Lira にしたこ Sagrada. とがある。 Opa, falei demais. 家業人。 Talvez tenha que acontecer algo trágico, não é? あ、そうだ。王城堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あまさか E essa 勝利先 edição 生 que が se for. 殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、王城堂は違うよ。少な Espera くと um も pouquinho. 表 Esse 向きはね。 ostensivamente foi meio sus. 一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに元王帝君の戦隊に合わせられる。驚くことはないよ。天主園行幸の企みのせいで眼神の戦隊は隠されてしまったけど、まずは勝利先生の話を聞こう。元王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向はなぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。 Eu me esquivo a perguntar qualquer coisa aqui. Eu não vou entender porcaria nenhuma. Ah, bora falar sobre que ele é um adepto e pronto. Dane-se. 眼神には様々な尊名がある。契約の神、商業の神、武神、モラクス、元王帝君。その中に仙人ももちろん含まれている。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし、今回の件については、七聖マグマがその伝統をないがし Eu ろにし não てい leio る。 nada com mais de 2 linhas. そうだよ。真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件。それについて、王城堂は気になどしていない。王城堂が気にしているのは、仙人を迎える迎戦儀式が盛大に行われている反面、
去った仙人を送る送船儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に元神を送る儀式の準備をしてくれないか。 Pô, Shield, tu fala demais. Tu fala demais, Shield. O que tu iria falar se por acaso eu falasse que teu nome na verdade é Tartaglia? O que tu iria falar? Eu sei a verdade. 家業人のルールだとそれは口封じを意味する言葉だけど、面白い。剣を抜け、いざここで。冗談だよ。本題に戻るよ。天地園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。送船儀式に参加することだけが元神の体に合うことのできる É, 唯一 parece の機 que 会 não だろ tem う。 nenhuma escolha mesmo. ああ、納得したのなら俺に。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？ Será que な o かなか tempo の do 結 vídeo 果 aqui だろう。 vai ser só de cutscene? さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで数杯いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。Aleluia! Acabou as cutscenes. Bora lá agora bora sair. Bora sair, achei a saída, vamos sair. Ah, o cara já tá esperando a gente ali na frente. Espero que não comece outra cutscene. É, falei demais. 旅人、神 Bora が mais 去った城を conversa その身で de 感じた 3.000 後、 anos. リーユエという神のいる É, 地を eu 訪 gosto れ、 mais da お atmosfera de 前はどう Mondstadt. 感じた？ Eu prefiro a liberdade que se passa por lá. なるほど。お前はそういう Como 種類 assim の então 旅人か。 você é esse tipo de viajante? しかし Desenrola a língua e 神の fala い aí. る地には3700年の歴史がある。お前は送船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七星の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。送船儀式は講師にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺のこれは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つ。 Ah, uma bolsinha de mora. Ah, a gente vai ter que fazer umas compras então. Bora barganhar lá. Bora lá barganhar. Chegamos. Ô, me passa aquela do meio ali, aquela brilhantezinha ali. Aquela brilhantezinha ali tá me dando uma confiança ali. 天然石？いらないよ。 É daquelas que te fazem ver os caras no teto, aqueles caras que estão na maldade. 品質は少なくとも食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐこちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに
元王帝君の贈り物ですぞ。このよどまり石3つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？ cara que vende pedras não é muito confiável, não. Eu prefiro ver de perto essas 貿易 pedras. の都のルールをすでに理解しているようだ。勝利はどう思う？このよどまり石ってどう選んだらいいんだ？ん？俺が決めるのか。いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。おう、答えは？全部もらうぞ。 Calma aí, meu nobre. Não é pra isso também. Vai com calma. Eu sei que você deve ter bastante mora aí pelo seu porte, mas vai com calma aí, meu nobre. もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。 Não, na verdade são duas. モラ。 É, o cara caiu no bait. 確かに。その O 問題 cara は考 não é えてなか tão った。 fino quanto eu esperava. 俺のミスだ。買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが貨幣は生まれながらにモラではない。 Ele tá falando de economia, comida de emergência. これがお金持ちの世界か。 Certa 海外のこ resposta. とはわかるのにお金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても制限された状況で問題を解決する方法はある。よどまり石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質にかかわらずその状態や色艶、よどまり石は器具によって成形された後にその品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけてもお客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。人の指を持って月を指し、持って惑い物に示すに惑い物は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。よどまり石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なよどまり石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。 Isso faz parte da vida de um homem fino? De um homem culto? 値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。値千金。この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから。焼く？いけませんよ、お客さん。焼かれたら売り物になりません。 Opa, a gente pode pegar umas amostras grátis aí? それならまあこうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。安心してくれ。商売のルールは分かっている。いい鉱石だと分かったなら損させる。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。 Bem, essas amostras aqui. 薄すぎだろ。紙より薄い。いや、虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。
Que ofício impressionante, hein? どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか？商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせずこちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。E que tal a cozinha da casa Xiangling lá? 万民堂か？そうだな。シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。 Dane-se そ o ういった povo. リスクは Quem disse Jogo-lhe que esse o problema é Itacunaí. meu? 思い出した。モンドで見たんだ。ダダウパの谷のコーニク族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったからあれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。Adivinha o que a gente vai fazer agora? Adivinhem? Obviamente é o TP! あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。 Vamos subtrair deles, ou pegar emprestado. 歌詞にな Só que vamos dar uma lição pra eles aqui rapidinho. 使うしかないよな。 Aquela liçãozinha rápida. Bora lá. Ó, a chaminha, a chama. 反撃の時間だ。 Olha, ここよりね。 olha. Olha o poder do teu pai. Olha o poder do pai. É o pai, não tem como. É o pai. Aqui é o pai. Eu falei, não mexe com o pai. わあ、スープがたんまり入ってるぞ。ヒルチャールは大食いだな。 É uma pena desperdiçar uma sopa. このスープが水元素の代わりになるな。早速火をつけて実験を始めてみるか。これでいいよな。おいら、じゃあ始めよう。結果が出る。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が。 Ainda bem que a minha Arlequino já tá com um contrato de vida aqui. É só bater. É só bater aqui que já tá com trial. Ah, 今の光って que droga, tá com relate aqui. リースからだったよな。 Como você ousa bater no seu pai? ヒルチャールが来たぞ。 Agora seus colegas vão sofrer. 好奇心旺盛な奴らだな。片付けてから再開しよ Seus colegas vão sofrer as consequências. Vão sofrer. Ah, voltar lá pro caldeirão agora. Bater mais um pouco de trial neles. Bater mais um pouquinho. う。今の光は Chegou mais villagers. だよな。 Como vocês ousam bater no pai? ヒルチャールが来た。 É proibido bater no pai. ヒルチャール Meu contrato de vida acabou. 無駄にしたことを Criei outro. ってるみたいだな。 Mais um pouquinho de poder pra eles. E pronto. Mais um pouco. Agora sim. Voltar a bater de trial lá no caldeirão. Só mais um pouquinho. Só mais uns tapinha.
Tá, já dá pra ver qual que é mais brilhante. 他の2人 É a do meio ali. 明るいし É a do meio. Usar TP. Vamos usar o TPzinho. Vamos usar o TP lá. きっとこれだよな。さあ、排水溝に戻ってよどまり石を買いに行こうぜ。 Agora bora trocar pra falar com o cara, dar aquela negociada. Ver se vai rolar brick. おかえりなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？ Ah, eu conheço esse papo, eu já fiz vários negócios. Agora, qual que é a do meio? A do meio eu acho que é a segunda, né? Eu acho que é a segunda, não sei, é a terceira. それじゃないだろう。そんなに光ってた。 O que? Não é a segunda? A do meio não era a segunda? そうそう。おいらもこれだ。かしこまりました。お気に召されたようで。なあ、3番のよどまり石を一箱。 Tá. かしこまりました。ところで、なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を Tá, eu não tô entendendo porcaria nenhuma mais. 当選確かに噂は最近耳にしましたが O Zongli tá metendo migué já. 勇気がなく信じておりませんでした Ah, o infeliz tá 今の realmente. 排水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは言い伝えによると200年前に元王帝君が城南を巡った際道に迷ったことがあったそうで Mentira! この Eu duvido. で料理を召し上がったと Se duvidar, eu acho que até esse Zongli é o こ Reflaps. とですが Que isso me lembra muito o 帝君を roteiro de alguma outra coisa lá. Me lembra muito o roteiro. 今まであんなにケチだったのに。元王帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。 É, faz sentido. Faz muito sentido agora. その気持ち、きっと元王 Eu não 帝 vou. も伝わる。 理由 Um mercante que nem você não merece seu sentimento passado. きっとリーウェは今まで通り É, mas se anima ご aí. ざいます。どうしたもんだ Se anima. こんなに泣いてたら金運が逃げてしまう。 Eu não sou amigo de um mercante. Eu não sou amigo de um mercante. よどまり石を持って。おい待て。半額にはなったけど、 É, bora levar. じゃないんだぞ。ああ、すまない。また支払いのことを忘れていた。 Ah, うん。ない。何が？モラがない。恥ずかしながら。 é, o justo cara do rolê que esquece do dinheiro. É o cara do rolê que esquece o dinheiro. Zongli caloteiro. どうする？結構な額だぞ。あ、そうだ。 Relaxa, com medo de emergência. 店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが、なあ。モラの件が解決したならそれでいい。 1モラも出してないくせによく言うよな。 Pô, lembra de trazer o dinheiro pro próximo rolê aí. Lembra de trazer o dinheiro. なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。 Vamos ver onde é que é. Não é muito longe pra usar o TP, mas é muito longe pra me mostrar o caminho. Então eu vou dar um pequeno corte aqui. É, como ele disse, vamos dar um pequeno corte no vídeo.
よどまり石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところでここが操船儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。 Ah, pelo jeito vai ser no lugar do outro ritual, né? Que coincidência, hein? Por que eu sinto que isso foi planejado desde o início? そうだ、同じ場所だ。これはリーユエ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから洗顔軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、洗顔軍に狙われることはなくなった気がする。一体それとここに残っているガンオテイ君の伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだ。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。 Ô meu nobre, tá muito calmo aí. Por que tá muito calmo, meu nobre? Fala aí, meu nobre. そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーユエ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。のや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ？操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。 Eu sinto que tem alguma coisa sendo escondida de mim. E eu não sinto Shadow, infelizmente. Eu não sinto Shadow. それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければ。契約の神が治めたリーユエでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用され。また勝利が詳細は割愛させてもらおう。せい。芸商花も種類一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強山の花錦
表病たる宣言。この3種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さんクロートですな。隣の2人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。 Meu Deus do céu. É isso que eu ganho por ter chamado a Paimon de comida de emergência. É isso que eu ganho. さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれも例えばこの品種、枝が生い茂り水井が金の屋敷に隠された美人を思わせる。そしてこっちだ。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登ったと。しかし今となってはあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。Não me impressionou. 褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花の店主、全部もらうぞ。またか芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由で。知らないとは思うが伝統によるとこういう古い時代のしきたりや。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはりでそれでまた物を持ってきてないのかよ勝利。 Tô sentindo um padrão aqui. お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか。そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あの芸戦儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく元王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。元王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。元王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に元王帝君がとにかく礼を言う。金を忘れてきた勝利のせいだろ。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど。できれば高校を勝利の友達を。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通そういうことならいい香りのする女性を探せばいいんだよな。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。O personagem que a gente precisava já tá em outra missão. Vamos terminar o vídeo por aqui então. Tchau, estrelinhas. Fui!